এবার খেলা হবে স্লোগান দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বিজেপির দুবারের সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং এর মুখে। বালুরঘাটে পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিতে দিল্লি থেকে আজই বালুরঘাটে উড়ে আসেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। যাত্রায় অংশ নেবার আগে বালুরঘাট হাই স্কুল ময়দানে এই পরিবর্তন যাত্রাকে কেন্দ্র করে এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খেলা নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, হ্যাঁ খেলা হবে, নিশ্চয়ই খেলা হবে, বড় খেলাই হবে, আমরাও খেলা খেলবো, তবে সেই খেলা হবে উন্নয়নের, শান্তির খেলা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বিজেপির এই কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, আপনি এই রাজ্যকে পুলিশি রাজত্বে পরিণত করে ফেলেছেন। আপনি শাসক হয়ে গেছেন, কিন্তু রাজ্য চালাতে গিয়ে শাসক নয়, সেবক হতে হয়। অহংকার করে সরকার চালানো যায় না বলেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করেই হুঁশিয়ারি দেন। তিনি উল্টে প্রশ্নের সুরে বলেন, রাজনীতি কি কেবল সরকার গড়ার জন্য? পাশাপাশি দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর জবাব, আমরা বিজেপি দল সরকার গড়ি দেশ ও সমাজ বানানোর জন্য। দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তার আধ ঘন্টার ভাষণে দফায় দফায় রাজ্যের তৃণমূল নেত্রীকে আক্রমণ শোনান। কখনো দুর্নীতি, হিংসা, তোলাবাজ কাটমানি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেন রাজনাথ সিং। তিনি তোলাবাজ প্রসঙ্গ নিয়ে বলতে উঠে বলেন, তোলাবাজ শব্দ আমি অন্তত কখনো শুনিনি। কাটমানি এই প্রসঙ্গেই তিনি এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের পাঠানো বরাদ্দের টাকা পাঠানো নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে থাকেন। এসব কারণেই ও প্রত্যেক বিজেপির সভায় যে পরিমাণ ভিড় দেখছেন তাতে তিনি নিশ্চিন্ত, এবার রাজ্যের মানুষ মমতা ব্যানার্জির যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এরপরেই তিনি জানান, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসলে সোনার বাংলা গড়বে। বেশ কিছুদিন ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাতে বিজেপির শাসনকাল নিয়ে ওখানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন। আজ বালুরঘাটের পরিবর্তন যাত্রা সভা থেকে তা পাল্টা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। এমনিতে রাজ্য ও কেন্দ্রের রাজনৈতিক মহলে কান পাতলেই রাজনাথ সিং এর সাথে মমতা ব্যানার্জির সুসম্পর্কের কথা শোনা যায়। সেই রাজনাথ সিং এর মুখে আজ স্পষ্টতই মমতার সমালোচনা বারবার শোনা গেল। একসময় তো তিনি মামাটি মানুষ বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন, তারপর যোগ করেন, মামাটি মানুষ কোনটাই এ রাজ্যে সুরক্ষিত নয়। বিজেপি সুশান দেখতে হলে আপনারা বিজেপি শাসিত ত্রিপুরাতে যান। রাজনাথ সিং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে আক্রমণ করে বলেন, এই রাজ্যে শুধু হিংসার রাজ চলছে, আমাদের 130 কর্মকর্তাকে খুন করা হয়েছে। দিদি, আপনাকে প্রশ্ন করছি, রাজ্যের ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার দায় কার? আমিও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম, তাই আমি বলছি, আপনি ও বাম মিলে এই রাজ্যকে 44 বছর ধরে শাসন করে দেশের অন্য রাজ্যের উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে দিয়েছেন। আমরা ক্ষমতায় এসে এই রাজ্যকে 21 শতাব্দীর উন্নয়নের ছোঁয়ায় ভরিয়ে তুলব। আজকে সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং দু একবার বাংলায় কথা বলেন। পাশাপাশি বাংলার মনীষী রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কথা যেমন বলেন, তেমনি বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে সব রকম দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করে এই বাংলাকে সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন বিজেপির এই সর্বভারতীয় নেতা রাজনাথ সিং। আজ দুপুর 12:30 নাগাদ দিল্লি থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বালুরঘাটে আসেন। সার্কিট হাউসে বিশ্রাম নিয়ে বেলা 3:30 নাগাদ সভা মঞ্চে আসেন তিনি। আর আগে একে একে মঞ্চে এসে বক্তব্য রাখেন সায়ন্তন বসু, দেবশ্রী চৌধুরী, দিলীপ ঘোষেরা। সভা শেষ করে সামান্য কিছু পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়ে দিল্লি ফিরে যাওয়ার জন্য বালুরঘাট বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রওনা হয়ে যান। তবে পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নেবার আগে শহরের হিলি মোড়ে বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আজকের সভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সভায় যোগ দিতে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন। भारतीय जनता पार्टी बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही जुझारू, जनता के लिए अपना कलेजा दिल पर लेकर लड़ने वाले ऐसे हमारे श्री दिलीप घोष और हमारी भारत सरकार की तेज तर्रार मंत्री श्रीमती देवाश्री चौधरी और सांसद, नाम बतलाने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन नाम तो लेना ही पड़ेगा। पहली बार आपके सांसद सुकांता मजुमदार का भाषण मैंने सुना है बहनों भाइयों, और संसद में भी सुकांता मजुमदार का मैंने भाषण सुना। और मैं कह सकता हूं
सुकांता मजुमदार आपके एक ऐसे सांसद हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को और पश्चिम बंगाल की समस्याओं को पुरजोर तरीके से भारत की तमतम में उठाने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे संगठन के एक कुशल कार्यकर्ता श्री अरविंद मेनन जी, राष्ट्रीय सचिव श्री किशोर जी बर्मन, सह संगठन महामंत्री श्री सायंतन वर्मू, प्रदेश महामंत्री श्री श्यामचंद्र घोष, श्री विनोय कुमार बर्मन, जिलाध्यक्ष दक्षिण दिनाजपुर भाजपा, श्री अमिताभ मैत्रा, प्रभारी दक्षिण दिनाजपुर भाजपा, और निखिल रंजन देव, परिवर्तन यात्रा प्रमुख उत्तरी बंगाल जोन। और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, चूंकि लगभग 5-6 वर्षों तक मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मंत्री के रूप में भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाली है, और जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब भी पश्चिम बंगाल में सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लंबे समय से आ रहा हूं, लेकिन इस बार की सभाओं में पश्चिमी बंगाल में बहनों भाइयों जिस प्रकार का की भीड़ और जिस प्रकार का जुनून हमको देखने को मिलता है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि ममता दीदी को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में आना। और आज 2019 के बाद पहली सभा जी मैं कहीं पर संबोधित कर रहा हूं तो बालूर घाट में कर रहा हूं। यह हमारी पहली सभा, मैं पहली बार आप लोगों के बीच आया, फिर भी तालियां बजाकर, नारे लगाकर जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है, बहनों भाइयों मैं कहना चाहूंगा, भारत की परंपरा, शिष्टाचार का पतावा, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर इस बालूर घाट की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ यह बंगाल महर्षि अरविंद की धरती है। बहनों भाइयों, इस बात को भी सभी अच्छी तरह जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की यह धरती है। और सब तो सब आज जिस राजनीतिक पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, जितने मंच पर बैठे हुए हैं, बहनों भाइयों, हम लोग यदि हम किसी की विचारधारा को लेकर, किसी के दर्शन को लेकर, किसी के कार्यक्रम को लेकर भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विचारधारा देने का काम, पार्टी के कार्यक्रमों का देने का काम यदि किसी ने किया था, उस शख्स ने किया था जो कि इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुआ था, बंगाल की धरती पर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। कभी यह कोई सोचता नहीं था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीजारोपण किया है जिस राजनीतिक दल का, आज वह बीज एक वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं। और आपने देखा 2014 में आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 2014 में भी हासिल हुआ, 2019 में उससे ज्यादा सीटों पर आपने विजय दिलाई है मेरे बहनों भाइयों। और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में भी गणना होती है तो आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की हो। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत का मस्तक यदि ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। बुलार बालूर घाट मां बुरी काली की पवित्र भूमि है। यह मां बोलना रक्षा काली की यह पवित्र भूमि है बहने भाइयों। और इस बार यदि हमको अपनी सभाओं की शुरुआत भी यदि कहीं से करनी पड़ी है तो बालूर घाट के एक ऐसे पवित्र भूमि से करने का अवसर प्राप्त हुआ।
मैं भूल नहीं सकता सरोज रंजन चट्टोपाध्याय को, ऐसे क्रांतिकारी को। उस सरोज रंजन चट्टोपाध्याय की भी क्रांतिकारी की धरती यह बालूर